not yet halfway from walking really far pa, oh. So, I'm being monitored here by my family. So, it's very hard to walk with 2 luggages. I have 2 luggages. Look. 1 and 2. And although it's a 4-wheel trolley, thank you ate, thank you Dr. Alaba for the trolleys. My ate did not give it to me, but murag gihatag ni gyapon. Love you ate, thank you. Bawi ra ko pohon ate. Anyway, yeah, I'm still going to walk like around an hour man. So I'm not yet halfway through. Murag 15 minutes pa siguro ni akong baklay. So I still have 45 minutes left to walk. Pa train station lang na ha. And then I think the total number of hours that I'm gonna spend traveling, naman ko yung mga stopovers no before the next train. Ana ba? So depende pa. But the total, I think right now it's already almost 4. So I'm going to arrive in the airport at around 12 midnight. So there are good options, Anna. Either I travel later in the night or I travel now. I prefer to travel with the sun while there's still sunlight. Kaysa sa gabi, it's going to be very creepy and scary. So yeah, what man gyapon traffic makos ana when you're riding the train. So yeah, right beside me is the highway. So their speed limit here is around, I don't know, 200. Eh kusog kasi magpadagan here. So anyway, it's uphill again. So I'm gonna focus on walking and catch my breath and take a video later na again. So it's going to be putol-putol. But yeah, it's going to be very worth it. I know it's going to be worth it because it's the Philippines. I will see my family, my babies Noah and Sophia. So yeah. See you later. I'm halfway na. I'm halfway through. So I still have 30 minutes to walk, mother. Kapay nakahangak na kaayo. Struggle is real but surviving pa ang mga bags, ang mga ligid sa trolley. Pero pasakan naog manggod eh. Okay ra unta nig panaog tanan. Pero pasakag naog ba? Okay ra unta og panaog tanan. Nasay nagbike ko nga family. Matabo na sa din ako sila unsa kay giganahan man sila magbike ay nga init kaayo. It's too hot. Naon ay bata gamay. Oh. Lahi man gud ni sila mag-inani magbike kay pamilyahan, isa ka pamilyahan gyud. Oh. Muni lang kalingawan. Oh. Sangit ang bag ni ate. Ala, kakit nila oy, dagan kay sila. Dagan kay ilang mga bata dala. Cute kay sila, napagiwagon ang isa kay baby pa. Cute kayo oh.
Hello. Oh, ala oy nakawagon ang isa ka cute. Oh, hello. Hello. Hallo. Oh. Oh, das ist schön. Hallo. Oh, nakananingala sila kay dako kay kog luggage. Ay mga kuan dito ilang mga dala. Duha ka adult na ba nga kuan? Special. Mga special ba? Gibutang sa wagon. Aliko na sila. Asa man to sila padong? Motuyok gid siguro to sila dito sa kuan, sa city. Then balik na pud. Inana ilang pag-spend sa summer. Mag-biking. Either mag-hike sa mountains or mag-biking. Guba man ilang kuan ay. Dili continuous bahala na anay nag-bike sad. Kailangan ako magpadapulin. Kaya na ay nag-bike. Need to move to the side because someone is biking. So here it's just a place full of warehouses ba? Ja genau, aber alles gut. Ich dachte, Sie wollten den Tunnel kriegen, der ist sonst weg jetzt. Jetzt nur noch was. Alles gut. Woher kommen Sie gebürtig, wenn man so nachfragen darf? Ja, Woher? ich fahre nach Frankfurt, Ich meine, was ist Ihr Heimatland? Philippinen. Philippinen. Genau. Interessant. I want to maybe. Ja, hoffentlich. Du musst. Ja, ich weiß. Ja? Jakarta war die Hauptstadt, ne? Also, nee, Oh, Manila. das war Indonesien. Ja, genau, Manila. Zu warm, zu schwül. Genau. Das ist für uns Europäer, glaube ich. Aber viel Spaß. Auf jeden Fall und günstig für uns Europäer. Genau. Cheap. Ja, sehr billig. Da bin ich noch. Ja. Wie lange noch? Du musst besuchen. Ich weiß gerade Philippinen, Indonesien, der Meeresspiegel steigt ja weiter an und Indonesien, Jakarta baut ja eine neue Stadt. Im Fernsehen habe ich gesehen, Jakarta ist wird neu gebaut irgendwo. Ja, Weil Jakarta ja immer mehr absäuft. genau, aber auch in Philippinen gibt es viele Leute, sprechen Englisch. Sehr gut Englisch. Mein Englisch ist schlecht, wenn ich nervös Nee, bin. es wäre okay. I hate my English when I'm nervous. I have no Ah, words in my You don't have to be nervous. I wanted the people me understanding, that's why. Nee, alles gut. Mein Deutsch ist auch kaputt. Wie lange sind Sie jetzt schon in Deutschland? Sie sprechen richtig gut Deutsch. Nee, fast ein Jahr. Ein Jahr? Genau. Dafür haben Sie mega Deutsch. Nee, Respekt. nee. Doch, wirklich Respekt. Wirklich nicht. Doch, nein, wirklich gut ab. Aber ich arbeite dorthin. In Kassel, ne? Genau. Und ich muss Deutsch sprechen. Sie sprechen doch gut Deutsch. Nee. Besser als mein scheiß Englisch. Nee. Doch. Nee. Und wie lange sind Sie jetzt schon gesamt in Deutschland? Fast ein Jahr. Ein Jahr. Ja. Ich war hier letztes Jahr am September. Genau. Interessant, dafür sprechen Sie viel Nee. natürlich. Wirklich Ernsthaft, nicht. Wirklich. Respekt, wirklich dafür Respekt. Nee. Doch. Ich habe noch Schwierigkeiten. Wir haben alle Wirklich. unsere Schwierigkeiten. Deutsche Sprache, schwere Sprache, sagen wir Einheimischen. Sehr schwer. Vielen Dank. Bitte, bitte. Sehr schwer. Mit Aber dem ja. Zug dann nach Frankfurt alles? Mit dem Zug alles jetzt? Ja, genau. Da sind Sie heute Abend erst da, spät. Ja, aber alles gut. Ich fahre nach Philippinen morgen. Okay. Flug. Also
ich liebe gern jetzt fahren, dann später. Und wie lange fliegt man? Vielleicht ungefähr 20 Stunden? Wie Australien. Ja, genau. Aber Mit wem fliegen Sie? Lufthansa? Philippine Airlines? nee, ich fahre mit Gulf Air nach Bahrain und dann Bahrain nach Manila. Mein Bruder war mal dort auf Bali. Aber Bali, ich habe noch nicht besuchen. Noch nicht. Man kann nicht alles sehen im Leben. Ja, aber wir versuchen. Wa? Sie können mich ja mal einladen, dann komme ich gerne in die Ah, Philippinen. natürlich. Sind Sie der Reiseführer? Ja, meine Familie wird glücklich. Und Ihr Husband ist in Philippinen? Ja, genau. Hoffentlich dieses Jahr meine Familie nachkommen kann. Ja, Geht das so einfach? It's possible that your ja, family es ist comes? möglich, genau. Und wie lange geht dann ein Visa, wenn man hier praktisch reinkommt? Äh, How long is the, I have no the English word for visa. Ich habe keine Ahnung, vielleicht 3 Monate. Okay. Ja. Haben Sie jetzt ein Visa für immer in Deutschland oder erstmal nur Noch für... nicht. Ich warte noch für meine Urkunde, mein Zertifikat. Aber Und dann haben Sie läuft noch. praktisch eine Aufenthaltserlaubnis für immer? Ja, Okay, ja, ich interessant. habe einen. Genau. Da kenne ich mich leider nicht aus, aber das ist ein interessantes Thema in Deutschland, gerade mit der Genau. Einwanderung. Aber es gibt hier nur ungefähr 10 Filipino. Ja, Okay. wir sind nur 10. Und die anderen in Bitterfeld, Meißen und so weiter. Ja. Nach Meißen müssen Sie gehen. Meißen ist wunderschön. Es ist sehr, Mega. sehr wunderbar. Oder Dresden. Ich habe schon Dresden besucht mit meiner Schwester, aber meine Schwester ist in Belgium jetzt. In Belgien? In Belgien, ja genau. Da war ich auch noch nie in Belgien. Ja, Es gibt viele aber schöne. es ist teuer. Das ist richtig, aber die haben auch anderes Geld in Belgien. Genau. Bei uns sind halt die Mieten günstig, da haben wir haben wir nicht das Geld, was wir anderswo verdienen. Hat alles Ja, schwierig. ja genau, das stimmt. Naja, ich habe keine Wahl, ich muss arbeiten. Wir müssen alle leider arbeiten. Genau. Ja, ist so. Man geht eh viel zu viel arbeiten. Ja. Too much. Too much. Aber es geht, es passt. Ich habe viel Spaß mit anderen Leuten, ältere Leute, wirklich sehr süß. Können aber auch sehr knochig sein, sagen wir. Sehr, die Deutschen sind schon speziell. Wir sind. Aber die älteren Menschen, sehr süß, ja, Okay. sehr nett. Nicht wie die Junge. Ich kann auch ziemlich zickig sein. Und wenn man mir auf gut Deutsch gesagt, auf den Schlips tritt, mich dann irgendwie. Ja, Da kann ich ganz genauso. ja. Schwierig, Deutschland. Schwieriges Land. Ja, das ist so. Wir sind Deshalb du musst Asien besuchen, wa? auf jeden Fall irgendwann mal. Ja. Erstmal muss ich eigentlich nach Hongkong. Ich habe eine gute Freundin Ah, in Hongkong, Hongkong. also, Ja, ja. habe viel zu viel, wo man hin möchte. Aber am liebsten möchte ich nach Australien zurück. Wieso? Das schönste Land der Welt. Ja. Ja, Down Under ist Nummer 1. Ja, Für immer. naja. So, alles seine Vor- und Nachteile. Ja, Deutschland ist auch schön. Wir haben nicht so die extreme Hitze wie Philippinen. es ist sehr extrem, genau. Aber es hat auch ausgereicht. Das ist jetzt gute Sommerfarbe Genau. für mich. Ich Oh habe ja. Sommer, das ist mein Summer Color und that's normal. Oh, wirklich? Ja, Ah, ja, das ist ich finde normal. keinen Unterschied. Doch, das ist ein bisschen Ah, ja, hell. genau, das ist ein bisschen genau. Und dann, das ist gut, ja? Sehr, sehr heller Hauttyp bin ich. Ja, Alles Gute Ihnen, viel Spaß noch alles in Deutschland. Gute, ja. Guten Flug morgen. Oh, vielen Dank. Bitte. Ja. Wo gehst du jetzt? Ich fahre jetzt zu meinen Eltern einen Kaffee trinken und dann fahre ich Also, stationiert nach Hause. Landsberg, oder? Ja. Oh, also. Bin jetzt 35 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Oh, wirklich? Ja. Ach, na gut. Passt schon, kein Thema. Schönes Wochenende. Schönes Ja, vielen Restwochenende. Dank. Bitte. Also, alles Gute. Ebenso. Tschüss. Joker kayo in German. Nakakita siya ba nga naglisod ko? Ma? Hello? 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 Oh. Nakita siya ba nga naglisod kog tuklod?
Nakita siya nga naglisod kog tuklod ni Honong siya. Ano siya nga asa man kapadulong. Anak ko nga maadto kog kuan Frankfurt kay maglarga ko. Siya nga asa man ka sa Indonesia. Indonesia ba daw? Sa Indonesia ba daw ko nagkuan? Anak ko nga sa Philippines. Kaya na-curious siya, dagko daw ko na kayong malita. Siya nga, kalayo pa kayo sa imong lakwon. Anak ko lagi, pero maglakaw, magbaklay lang yun ko. Na-curious yan. Siya nga, may naman ka imong German? Unsa naman kakadugay diri? Kung mag 1 year pa. Siya nga, ay kabaw siya mag-English. Anak ko nga kuan. Anak ko nga adtong ta kag Philippines. And then siya nga kay dagang tao dito kabalo mag-English. And siya nga iya daw English kay kuan daw. Di daw kuno maayo kay dali ra daw siya nervouson. Nervouson daw siya pag mag-English siya. Kalay. Bata pa baya to? Yeah. Padto daw siya sa iyang mamag papa. Nagbike pero nagdala og beer. Beer. Nagdalag beer. Kaya inana na sila din magkuan, maglakaw-lakaw, magdala og beer. Normal ra kayo magdala-dalag beer. Ganito siya kay buutan. Dagan manggod, may to siya kay buutan. Dagan manggod mga bata dinhi nga dili managad. Kanang mga tigulang ra ang gapanagad ba? Ambot mga 30 na, mga 20, 30 ana. Bata pa. Ano siya nga? Kuha na ka makaabot dito, gabiin na ay kaadlaw na. Ano siya sa ako? Ang ko lagi. Anak ko sige lang. Magbalin-balhin manggod og train. Magbalin-balin og train so di pa ko kabalo. Murag 6 hours man siguro. Murag 6 hours. I'm already here in the train station. But I'm still trying to book my ticket. And it's still loading. The internet gets cut off na. And then, back again, off again, back again. How am I going to pay? How am I going to book? The next train will arrive in what 20 minutes. So I'm hoping to be able to book my ticket na. Anyway, earlier the young man, the German, kept on talking, and I wanted to walk na gyud. I wanted to say, oh go na. Kit layo pa kayo ang kuan. The train station is very far away pa. So anyway, he was a nice guy. And he talked about like where's your husband, where's your family and all that. Anyway, so I need to just sign in. So it's very difficult when I have to book pa. I did not book ahead of time ang good because I don't know what time I'll be arriving in the train station. So since I'm here na, this is the only place where I have to walk far away ba, ay ganong quite far from where the apartment is, then
But the rest manggod is in the main train station, so it's hopefully it's not going to be very difficult but with the transfers because I'm going to transfer for like a lot of times. Regional 1, 2, 3, 4, 5, I think, and then I'm going to ride a bus until the terminal 2 Frankfurt main airport. So right now I'm still waiting. My internet is really, data is really loading, dude. So sad. So I need to turn off the other one and then load again, because if I cannot pay I won't be able to catch the train. My goodness. And I don't know if I can order it right there. I'm scared because there are kids man there, oh, and young kids are very scary here. They're very scary. So yeah, I'm staying here. No one is actually here, right? Nobody, like literally nobody. I don't know. That's my train coming. I don't think that's it. That's Flix train. So that was really fast. Anyway, I'm going to review this one. How am I going to pay? I need to pay. Yeah. Need to do my online banking really fast so that I'll be given my ticket. So I have to go back. SF-Fog, eine automatische weiter. Oh, Erfolg na, bezahlt na. So continue. So Platz 1. So like, yes. So I need to just going to find my ticket. There's actually just a QR code that they will be sending you, QR code, and then this one. So yeah, I need to check where Platz 1, and it will arrive. Instead of 4:58, it will arrive in 5:01. Then I have to drop by in Saale Hauptbahnhof. That means that's the main train station in Halle. And there's a 55 minutes transfer duration. That's right. So anyway, how many? One, two, three, four. Four already. One from here and transfer to Halle, and then to Erfurt, and then to Würzburg, and then I will go to Südbahnhof and ride a bus until I arrive in Flughafen. 5 day gyapon, di ba? So anyway, I'm just going to wait and I'll record again when the train is here na. I'm going to call back my family. Okay, they wanted to, follow up on me. Where am I now? Because I'm the only one traveling and it's my first time to travel really far away. So yeah, that's it. See you later. So I'm already here in ano eh? So, Fahrtrichtung abwärts. So I'm already here in Halle Saale Hauptbahnhof. Personenunterführung, Ausgang und Zugang zu den Hallo. Oh. Entschuldigung. Alles gut. Tara? Vielen Dank. Sie haben ja Gepäck wie. Ja. So I need to go to station 6. So cut.
I think I want to buy first food, no? This is the train station here. It's really nice. There's oh, Subway is there. There's Subway, there's a lot of things here. There's Lecrobag, Subway, everything's here. It's really good. Like, there's a lot of food and a lot of people as well. Oh, I want to buy food, but I'm not really hungry. A lot of donuts, sandwiches, pretzels. I'll just take a turn around and then I will go to my station. There's a line over here, which I don't have any intention of going. Broken. There's Rossmann. A lot of books here. Ludwig. Lego Bob is there. So it's a really nice train station. But I have to go to my truck. So I have to go back. Oh, there's McDonald's as well. I think this is where Manang, Padre, and I went to. Is it? Or I guess I'm wrong. I'm really not sure. So anyway, do I want to buy or later? I'm going to check. I'm going to check how many hours I'm going to travel pa. Because 19, 20, 21. So, ano, 18, 19. No, I need to buy food. I'll just buy food. And then, I still have like 30 minutes, 45 minutes more before my next travel. So I'll just buy food while I'm still here. So, I just got something from. I wanted to eat Subway, but do I want to eat Subway or McDonald's? I'll just go to McDonald's. Oh, because it's more familiar. So wait. Hmm.
hungry and tired because in the last train that I rode, there were teenagers and they were so noisy. I can't even go to sleep. And now this is around 2 hours of train ride. The previous one that I rode on was actually delayed. Good thing when I transferred to another train, it was right in front of the previous train. So anyway, I'm tired. But this one is going to the airport. But after this one, I still have to take a bus ride until the terminal 2 of Frankfurt. So I'm just going to eat first. Don't have water, but maybe later na lang. I'm finally here at the airport. It's so quiet here. There are no people. I'm looking at the um where I should be checking in. Hmm, there. Mine is still at 11:25 there over there. The Gulf Air GF0, is it? Oh yeah, gano. GF016. So Terminal 2DE. Terminal D896899. 896899. I have to find that. 896 to 899. Gate E3. Okay. So the gates are supposed to be going there. So I need to go to the opposite. Here are the gate numbers. Mine, what was it again? 8962 899. So the other way. So I need to backfly pa. So I'll just record again later because my my storage is low, very low. I did not realize that I needed the SD card earlier. Anyway, I'll just record later. Choose.